बजट मंजूरी के लिए पीपी को मनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम बैठक। मुलाकात में खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान भी शरीक हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना भी मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो विफाकी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पीपल्स पार्टी को हुकूमत की जानिब से वादे पूरे न होने का शिकवा है। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं हो रहे। आज भी पीपी के सिर्फ 4 अरकान ने बजट इजलास में शिरकत की। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हत्ता के इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी वेड़ा नहीं कि सदर और गवर्नर भी बन गए, सेनेट चेयरमैनशिप भी ले ली। अब कैसे कह सकते हैं कि आप स्टेक होल्डर नहीं? पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है उनका गवर्नर छुट्टी पर था और हत्ता के इज्जत पर बिल पर दस्तखत हो गए? बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। PTI में हमारे कुछ लोग प्लांटेड हैं। हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। सियासत करनी होती एफिड्रीन पे कर लेते, कमिश्नर पिंडी के बयान पे सियासत कर लेते, फॉर्म 47 पे सियासत कर लेते। PMLN की हुकूमत लीडरशिप से ये तवक्को करते हैं कि वो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से और बयानात से बचेंगे। मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों की वजह से इक़्तिदार में है। हनीफ अब्बासी के बयान पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें सियासत करना होती तो एफिड्रीन पर कर लेते। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी को बजट और हत्ता के इज्जत बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं चाहते कि मुल्क दिवालिया हो। 2 मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं। हम कहते हैं हुकूमत की हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। मुशावरत में शामिल करें। पीपल्स पार्टी ना होती तो आप PM हाउस से अडियाला जेल जाते। हमारे 45 अरकान ना हो तो नून लीग शायद जेल में जाए। वज़ीर आला की हिदायत। KP हुकूमत के अरकान का ग्रिड स्टेशनों पर धावा। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। PTI के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसे। ज़बरदस्ती 4 फीडर खोल दिए। चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं। MNA शानदाना गुलजार भी बिजली बहाल कराने पहुंच गईं। पहले शेख मोहम्मदी और फिर मतनी ग्रिड स्टेशन पहुंचकर स्विच ऑन किया। पेस्को अमले ने अरकान असम्बली को बताया कि मज़कूरा फीडर्स पर नुकसान ज़्यादा है, लेकिन अरकान ने एक न सुनी। वज़ीर आला की हिदायत के बाद से ज़िला मोहम्मद, मर्दान, चारसद्दा, टांग और बन्नू में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने KP के ग्रिड स्टेशनों पर सिक्योरिटी देने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की सप्लाई का मसला सियासी है, इस पर बैठकर बातचीत की जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, रिकवरी भी खुद करें। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना न बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। सूबाई तासुब फैलाना मुनासिब नहीं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग ईद पर तफरीह गाहों का रुख करते हैं और कुछ ग्रिड स्टेशन का। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। अवाम को सहूलत देने के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। बोले, तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। वज़ीर आज़म के दौरा चीन पर शानदार इस्तकबाल हुआ। चीन की तरफ से CPAC को अपग्रेड करने की बात की गई। हम तरक्की के अहदाफ के हुसूल की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है।
یہ بجٹ عوام کے خلاف معاشی دہشت گردی ہے. یہ بجٹ اکنامک ہٹ مین کے ذریعے بنایا گیا جو ملک کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا یہ عوام کے ساتھ فراڈ اور ہائبرڈ رابری ہے. بانی پی ٹی آئی کو 5 سال اندر رکھنے کی بات کی گئی جس کی شدید مذمت کرتے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں. وزیر اعظم دورہ چین پر گئے تو ایک شہر کا ڈپٹی میئر استقبال کے لیے آیا. وزیر اعظم جب چین جاتا تھا تو دنیا دیکھتی تھی کہ کس طرح استقبال کیا گیا. سینیٹر فیصل وافڈا نے ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کے خلاف آواز اٹھا دی. سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے بولے یہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بھی فیصل وافڈا پھٹ پڑے. کہا پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے میں بھی یہاں کوئی صنعت لگانے کو تیار نہیں. پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. بیشتر ارکان پارلیمنٹ کے پاس اسمگل شدہ گاڑیاں ہیں. وزیر خزانہ اور وزیر صنعت کو کچھ پتہ ہی نہیں. SIFC کی پالیسی سبوتاژ کی جا رہی ہے. مجھے پتہ ہے کون کون ملوث ہے. نام لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. $80 ارب IT کے لیے مختص ہونا قوم کے لیے خوشخبری ہے. چین میں ہواوے کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قوم کے کروڑوں بچوں کو ہنر سکھانا اور باوقار نوکریاں دلانی ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان ریڈ زون میں آ چکا ہے. چیئرمین NDMA نے موسمی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ہے. NDMA وہ ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ فنڈنگ ہونی چاہیے. آپ کو جو مشینری چاہیے ہم دیں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس 78,801 پوائنٹس پر بند. دن بھر مجموعی طور پر 447 کمپنیوں کے شیئر میں کاروبار ہوا. 256 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ. بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافہ ضروری. صدر آصف زرداری کی زیر صدارت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس. وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت. صدر زرداری نے کہا سیاسی مذاکرات سے بلوچستان میں خوشحالی، ترقی اور امن آئے گا. بلوچستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے استغاثہ کا طریقہ کار بہتر بنانا ہوگا. صدر کا بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی حالت بہتر بنانے اور صوبے کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھی کینال منصوبہ جلد مکمل کرنے پر زور. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا صدر کے دورے سے بلوچستان کے عوام کو اپنائیت کا احساس ملے گا. اسٹیک ہولڈرز کو بلوچستان کی ترقی کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو ہراساں کرنے کے خلاف ہس خود نوٹس کیس. لاہور ہائی کورٹ نے DSP RO CTD سرگودا اور SHO کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. لکھا کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. چیف جسٹس نے ATC جج کے خطوط سپریم کورٹ کو ارسال کرنے کی ہدایت کر دی. از خود نوٹس کیس جسٹس شاہد کریم کی عدالت منتقل کر دیا گیا. ریمارکس دیے. ATC جج نے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے. جسٹس شاہد کریم 27 جون کو سماعت کریں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. موسم خوشگوار. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا. وادی کالام میں بارش کے بعد نظارے مزید نکھر گئے. عید گزرنے کے باوجود کالام میں سیاحوں کا رش. ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلوں کے خلاف 46 ڈاکٹرز احتجاجاً مستعفی. ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اساتذہ فیکلٹی ممبران کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات واپس. تشدد اور بلا جواز گرفتاریوں پر معافی مانگی جائے. ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں آتش زدگی کے بعد گرفتاری کے احکامات پر ڈاکٹروں کی ہڑتال 6 روز بھی جاری. فیصل آباد میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا احتجاج. خانیوال میں غلط انجیکشن سے 3 بچوں کی اموات پر نرس کو گرفتار کرنے پر احتجاجی مظاہرہ.
आलाइशें साफ करके फेनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कें धोने का अमल नई जिद्दत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। कहा माजी करीब के बरक्स लाहौर साफ सुथरा और चमकता दमकता नजर आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के लिए मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला की ज़रूरत है। पानी का छिड़काव किया जिसके अंदर क्लोरीन और अर्के गुलाब को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले। पहली बार ये रिवायत कराची शहर में कायम की गई है। सैनिटरी वर्कर्स, म्यूनिसिपल स्टाफ ने 3 दिन की शदीद गर्मी में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सॉलिड वेस्ट के एहलकार यूसी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद रहे। तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूं। कराची में 1,46,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर से 46,000 टन आलाइशें उठाने पर वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नाकाम होता तो जमात इस्लामी वाले गला पकड़ लेते। ईद पर यूसी चेयरमैन से लेकर बल्दियाती नुमाइंदों तक सब ने शहर को साफ किया। तमाम टाउन चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले मरहले में बारिशों से निमटने के लिए इक़दामात करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। दो दफ़ा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे। पहली डकैती के अंदर मैं दुकान का अपनी सामान लेने जा रहा था तो उस वक्त मेरे पास कोई 42,000 रुपये थे और मेरा मोबाइल था। वहाँ पे खड़ा हुआ था मकान मालिक, उसके पास भी 17-18 हज़ार रुपये थे, उसका मोबाइल था। फिर पहली ईद वाले दिन डकैती हुई है जो वहाँ पे जिसकी गोलियाँ लगी हैं, इसी का मोबाइल और दुकान की हमारी 7-8 हज़ार रुपये सेल थी, ये गई है। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शहरी कत्ल। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बाप बेटे को गोलियां मार दी। 50 साल का जफर जान से गया, 20 साल का अब्दुल वहाब जख्मी। गुलबर्ग में रकम ले जाने वाले कार सवारों से लूटमार, अंधाधुंध फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कार में पैसों के 2 थैले मौजूद थे, एक में 90 लाख, दूसरे में 30 लाख कैश था। मुलजिमान 90 लाख वाला बैग छोड़ गए। पेट्रोल पंप इंतजामिया के मुताबिक रकम बैंक मुंतकिल की जा रही थी। $1.4 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट जिसमें हमने तकरीबन 400 कैमरा लगाए हैं। हमारी पुलिस न सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी स्ट्रीट क्राइम है, इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब हो। कच्चे और कराची में जराइम पर जल्द काबू पा लेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। 400 जदीद कैमरों की मदद से सड़कों की निगरानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं क्रिमिनल्स बौखलाहट का शिकार हैं, अब उन्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया है। सांगड़ में ऊँट की टांग काटने का तकलीफ दे वाक़या पेश आया, तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वर्ल्ड कप में नाकामी, कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी का आगाज। इब्तदाई एक्शन सिलेक्शन कमेटी पर होगा। ज़राए का कहना है 7 रुकनी सिलेक्शन की तादाद कम करके सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन से मशावरत के बाद होंगी। सुपर 8 के अहम मैच में भारत और अफगानिस्तान का टकराव। बारबाडोस में टॉस जीतकर भारतीय टीम की बैटिंग, बड़े टोटल की जाने भारत की पेशकदमी जारी। सूर्या कुमार यादव ने धुआंधार नेस्ट सेंचुरी स्कोर की। राशिद खान 3 विकेटें उड़ा चुके हैं। गजा वालों की बेबसी, सेफ जोन भी इसराइली फोर्सेस के निशाने पर। ड्रोन और टैंक्स की बमबारी से रफाह में इमदाद के मुंतजिर 9 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में भी पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पतालों पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,431 हो गई, 85,650 से ज़ायद जख्मी हैं। हमास एक नज़रिया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने मान लिया। रेयर एडमिरल डैनियल हगारी मीडिया से गुफ्तगू में बोले हमास को मिटाने के दावे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुतअद्दिद बार गज़ा में अपने अहदाफ हासिल करने और हमास को जड़ से ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت، مودی کی آمد سے پہلے فالس فلیگ آپریشن، ضلع بارہمولہ میں فائرنگ کر کے 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئے، وادی جیل میں تبدیل، کل جماعتی حریت کانفرنس کی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری نیو یارک کی عدالت میں پیش، عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا امریکی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں 53 سالہ نکھل گپتا ملوث ہے۔ بھارتی سرکاری ملازم نے گپتا اور اسمگلر سے مل کر منصوبہ بنایا۔ FBI ڈائریکٹر کا کہنا ہے شہریوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ نکھل گپتا کو جمہوریہ چیک نے جمعے کے روز امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ کیا ثانیہ مرزا اور محمد شامی کی شادی ہو رہی ہے؟ شعیب ملک کی سابق اہلیہ اور بھارتی فاسٹ بالر محمد شامی کی شادی کی افواہیں۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے دونوں 20 اگست کو شادی کے بندھن میں بن جائیں گے۔ ثانیہ اور شعیب کی رواں برس فروری میں علیحدگی ہوئی تھی۔ محمد شامی اور ان کی اہلیہ کی ازدواجی زندگی بھی کشیدگی کا شکار ہے۔ ثانیہ اور شامی کی جانب سے افواہوں کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ یورو کپ میں جرمنی کی شاندار پرفارمنس، ہنگری کو دوسرا میچ جیت لیا۔ میزبان ٹیم نے 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اسکاٹ لینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ کروشیا اور البانیہ کا مقابلہ بھی 2-2 گول کے ساتھ برابری پر ختم ہوا۔